Maayong buntag igsuon og happy Monday. Naunta tay mga ganahan na pangandoy sa kinabuhi. Pero dakong hindrance gayud ang atong financial aspect. Daghan unta tag mga plano, daghan unta tag gusto nga sugdan pero tungod kay kulang ang kwarta, muundang na lang ta. Murag ang damgo, magpabili na lang nga damgo. Pero igsuon, remember this, finances may limit your resources, but it can never limit God's power. Ang imong wallet basin empty karon, pero ang imong faith dapat puno gihapon. Ang Ginoo mao ang source sa tanan ug siya ang makahatag og paagi nga dili nimo ma-imagine. Ayaw kalimot ang mga dagko nga mga success kasagaran nag-start sa gamay nga step. Start with what you have, do what you can, and trust God for the rest. Yes, lisod, lisod kayo ang kinabuhi kung ang kwarta ang babag. Pero mas lisod kung muundang ka ug wala na lang ka mo try. So keep dreaming, keep working, and keep trusting. Kay kung para gyud na sa imuha, ihatag na sa Dios sa hustong panahon. Ayaw ra ka wala og paglaom igsuon. God bless og amping perme. Bye-bye.